खायने 26 मार्च रामनगर मंडलनि बखाक्तै तै एमएलए सुरजित दत्तनि लेवाजिमुं बाय कायसा कतर थैरिमा केम संखा जागनाय स्रांशाला अक ककनो कक्थुम पान्दानि बिसिंतै सावै खनारिका कर्पोरेटर तुषारकान्ति भट्टाचार्य कक्थुम पान्दावती बो मानजाखा कर्पोरेटर अभिषेक दत्त ते युवा मोर्चानि तांक्राग्रक अ मेगा ब्लाड डोनेशन केमनि बिसिंतै कायथाम सारा इउनिटनि ब्लाड माना बागै नाहारमुक्तनि जाक मण्डल অনুষ্ঠিত করছে তারই অঙ্গ হিসেবে রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে এবং আমাদের ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের উদ্যোগে আগামী ২৬শে মার্চ রামনগর স্থিত ২ নং রোডে মেঘা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর যে মন কি বাত অনুষ্ঠান সেখানে আমরা সবাই মিলে কার্যকর্তারা যারা রয়েছি সর্বস্তরের আমরা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান আমরা এখানে শুনব। আমরা এই রক্তদান শিবিরে যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা রক্তদাতার ধার্য করা হয়েছে ब्लाड बैंक अ थैनि मारिनो ते गोबां ख्लायना बागै ते थैनि बियानि बागै केबो बेजुवा वकलाया तैनो अ केम संखा जागनाय मन्त्री बख्रं मोदीनि नाहार मुंनो तैनो अमया प्रि नाहार जाखा मण्डल ते एमएलए नि बखाक्तै बियो रिपोर्ट कखरां।